नमस्कार दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महकरे आज उपस्थापक मुई अनंत गोपाल। तो 2026 के आपण मान के स्वागत। आम जे कि अनेक गाँ सहरांचल को जेन कि गली कंदी की जाइए आम जेन कलाकार मान को साक्षात्कार करुँ आ से साक्षात्कार मानकर भितर आज आम पलि आसीचु आमर गदलाझरण चूरा पहाड़ जेनटा कि गोलामुंडा ब्लॉक कलाहांडी जिला जेनटा कि फुंडा पंचायत आउ से गाँव गोटे नुआ नाटक हवा आउ से नाटक रे अनेक गुड़ा कलाकार मैंने आसछन अनेक गुड़ा माने बैठक करवा लगे आसछन ए जगह के। तो ये जगह आम देखमा आउ तांकर परिचय जानमा आउ से आज्ञा मैंने वर्तमान तांकर गुरुंकर विषय परिचय जानमा आउ से नाटटा जेन करिछन माने केते वर्ष धरी तांकर गाँव रे नाट होचे ना ए वर्तमान करी नाट हवा से विषय किसी जानमा। तो भी आसन आमर दर्शक बंधु मान के आमर कलाकार आज्ञा मन साक्षात करमु। तेबे आसन दर्शक बंधु आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे तांके स्वागत करमा। आपण मान तो जानथियो। नमस्कार आज्ञा सर। नमस्कार सर। केनता भल अछन? बहुत बढ़िया सर। सर्वप्रथम आम जितकी दर्शक बंधु मान आसन समस्त को मोर नमस्कार आउ नुआ वर्ष 2026 हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सर। आ बहुत सुंदर कि आज आम आमर कलाहांडी यूट्यूबर जेनटा कि आमर दुई जन आज भेट पड़नु गोटे जगार आउ जेनता माँ ठाकुराणी आज्ञा के भी डाकिछन मते भी डाकिछन। तो आज मिसिक गोटे जगार आज काम करूँ मुझे बेसी खुशी अच्छे आज्ञा आउ किसी नुआ नाटर जेनटा आलोचना हवा सेटा वीडियो माध्यम रे देखामा से वीडियो माध्यम रे देखामा चर्चा चलছে। आउ आपण नवा वर्ष रे भल रे कटला सर 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 बढ़िया कटला मोर आर आपण केनता ठीक हेनते ना आज्ञा मुहे टिके तो जहाँ कटला ना भगवान जेनटा दीचन सेंता कटला ने परिवार संग भल कर पिकनिक पिकनिक कले तो बढ़िया पिकनिक तो नहीं जी आज्ञा कहीं खोला कथा कहि हमर पिकनिक हितिला हमर गोटे सेटा सेटा ना पिकनिक हमर परिवार रहितिला आ सेने बहुत सम्मानित माने बहुत दर्शक माने उत्साहित कले आ सम्मानित कले भी वर्तमान कमेंट भल लिखुछन। तो बहुत सुंदर आज्ञा आपण भी आपनकर धंदा बाड़ी पास टिके वीडियो फिडियो करमा सर सर। तो दर्शक बंधु आमे आउ आपन के गोटे जगह देखाम से मनकर जे कि रोसईटा हिचे केते जण आज्ञा मन करला रोसई हिचे केते काना हिचे काना माने तयारी हिचे से विषय किसी जानमा। हमर इने भातटा तयारी ही गला भातटा तयारी ही गला आ एटा काना बसছে आज्ञा चूल्हा रे ओहो मांस बसছে। तो आसन दर्शक बंधु टिके देखमा वाह 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 टिके एटा बढ़िया बढ़िया अच्छे जेनटा कि वाह पूरा देखन रक्तिटा पूरा माने पूरा पतर ही गल ना ठीक टाइम के जेनटा कि रक्ति खाଇବା समय ही जीचे आ बढ़िया लागुचे आ सेने वर्तमान चिकेन रो भी व्यवस्था ही जाइए। एटा केते किलो आज्ञा? आज्ञा एटा 7 किलो आज्ञा 7 किलो चिकन आ ए रक्तिटा आज्ञा 3 किलो नै कि आज्ञा। तो बढ़िया हिचे डाली टिके ही गलाने आज्ञा आज्ञा जा हो एंता सिस्टम तो हबार कथा डाली भी हिची डाली टिके देखांतु ओहो बढ़िया देखन डाली भी सुंदर जा हो आ केते लोकर लागि एटा रोसे हिची आज्ञा एटा 20 जण 20 22 जण हम 22 जण है आज्ञा आज्ञा आपण आगरो केने रोसे करथिल? हां आज्ञा आगरो घरे करथिले ना के नहीं आज्ञा मु भ्या भी रोसे कर जासी आज्ञा आज्ञा बहुत टेस्ट आछो। हां आज्ञा टेस्ट आसबा बढ़िया आपण चाकी कर देखन हां टेस्ट नहीं ले कहबे चाकमु खाइबा त हमर चाकमु आज्ञा तो निच्छा खाइ आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद टिके टेस्ट करबे आ आपण चाकी कर देखबे लगे समस्त को मुई योगायोग कर आपन आशीर्वाद हो और मुई भी किसी गोटे उन्नति करबी कि आगे टिके बढ़बी और गोटे कला संस्कृति देखामु बोली करी मैं आपन मान के सर्वप्रथम आज आसी अतिथि मान को आमर स्वागत है आउ नाट्य कला परिवेशन आज फुंडा गाँव रे नुआ करे अनुष्ठित हवा आउ नाट्य कला रे कलाकार भाई मान को आम तो जानी नहीं थाए आउ नाटर परिचालना रे जी अछन गजेंद्र हरपाल तांकर अन्वेषण रे आपण मान को ठाब करा जायछि आउ आज सभा अनुष्ठित होइछे आउ आम बहुत खुशी जेहेतु आमर ये कलाहांडी काना आमर पश्चिमांचल रे नाट्यर प्रभाव विशेष भाव में विस्तृत लाभ करुचे एणुकरी आमे आमर हिसाब रे चयन होइतिबा कलाकार मान को आज आम एठारे डाकिछु आउ आपण मानकर कला अभिनय रे आमे समग्र ओडिसा रे ए नाट्य कला को प्रचार प्रसार करी करी मर्यादा कला संस्कृतिर मर्यादा रखमु बोली करी
ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆର୍ ମୁଇଁ ହଉଛେ ମନ୍ନା, ଯେହେତୁ ପରିଚୟ ଦେବା କଥା ଆଗରୁ, ମନ୍ନା ହରିଶଙ୍କର ନିଆଲ। ଆଉ ମୋର ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ମୁଇଁ ନାଟ କରୁଥିଲି ଆଉ ଗୀତ କାଟିକରି ନାଟ ମାନେ ନାଟର ଗୋଟେ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 2002ରେ ମୁଁ ନାଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଯେହେତୁ ମୋର ମାର୍ଗ ଅଲଗା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଲୋକ। ଆଉ ଏ ପିଲାମାନେ ସେ ନାଟକ ଏକା କରୁଥିଲେ। ସେ ନାଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମକେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରି ଚେଞ୍ଜ କରି ଗୋଟେ ନାଟକୁ ଆଉ ଥରେ କାଟିଦିଅ। ଆଉ ସେ ନାଟ କରି ଆମେ ସେ ନାଟର କଳାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର୍ମୁ ବୋଲବାରୁ ମୁଇଁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 22-25 ବର୍ଷର ଛାଡ଼ିଲା ନାଟକେ ପୁଣି ଥରେ ତାକେ ମୁଇଁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ନାଟଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କଳାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଇ ନାଟ ଆଗେଇ ଯିବା ଆଉ ନାଁଟା ପ୍ରସାର ହେବା ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ମୁଇଁ ହଉଛେ ଦୈତାରୀ ଠାକୁର ଆରୁ ମୁଇଁ ମୋର୍ ଗାଁ ହଉଛେ ଫୁଣ୍ଡା, ମୋର୍ ପୋଷ୍ଟ ବି ଫୁଣ୍ଡା ଗୋଣ୍ଡାବଲା ଆମର ବ୍ଲକ। ଆରୁ ମୁଇଁ ନାଟନେ ପେଟ ବଜାବା ଲାଗି ଚୁଲେ ଇଚ୍ଛେ ବୁଝଲ କି ନି। ଆମର ନିଜର କକାର ସେଟା ମ୍ୟାନେଜର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନେ ମୁଇଁ ଏକା ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଟା କରିବି ବୋଲି ମୋର ଏଇଟା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ବାସୁଦେବ କର। ଆଉ ଯେନ୍ ନାଁଟା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କରୁଛେ ସବୁ କାମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ। ତେଣୁକରି ସେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ମିଶିକରି ଆମେ ଫିର୍ ଆଗରୁ ନାଟ ମାନେ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ମୁଇଁ ଇନକେ ମିଟିଂକେ ଡାକଲା ଆସିଛେ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ନାଁ ଧନଞ୍ଜୟ ବାଗ, ମୋର ଗ୍ରାମ ଫରମ, ମୋର ବ୍ଲକ ଗୁଲମୁଣ୍ଡା। ଆର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୋଇଛି, ତ ସେ ମିଟିଂରେ ଯେଉଁ ନାଟକର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେନ୍ ଆପଣମାନେ ବା ମୁଁ ଆସିଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ ମିଟିଂରେ ଗୋଟେ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଫୁଣ୍ଡା ନାଟ୍ୟ କମିଟିକୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ এই ପାଖରେ ଥିବା ମୋର ବୈଦେଷ୍ଟ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମନ। ଏବଂ ମୋର ମହିଳା ଭୂମିକାରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ମୋର ଘର ହେଉଛି ଆମପାଣି, ମୋର ବ୍ଲକ ହେଉଛି କୋକସରା। ମୋତେ ନୂତନ ନାଟ ଆରମ୍ଭ କରବା ଲାଗି ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍। ଦେଖୁଁ କାଣା କରବେ କାଣା ନେଇ ମୁଁ ତ ନେଇ ଜାଣିପାରବାରତା। ନମସ୍କାର। ସଭାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଘର ବାଲିଛଡ଼ା, ବ୍ଲକ ଜୁନାଗଡ଼। ଆରେ କୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଫୋନ୍ କଲା କି ମୁଇଁ ନା ଆସିଛେ ଗୋଟେ ନାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିବା ଲାଗି। ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ବସ୍ମୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କଥା। ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବାର କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସହକର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଛୁ ଆମର୍ ଯେନ୍କି ବହୁତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଜାଗା, ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଚୂରା ପାହାଡ଼ ବୋଲସନ୍। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୋର ଗାଁ ହଉଛେ ବକ୍ସି ତୁଲସୀପାଲି, ଆଉ ବ୍ଲକ ଜୁନାଗଡ଼, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସି ତୁଲସୀପାଲି। ଆଉ ଆମେ ଫୁଣ୍ଡା ଫରମରେ ଗୋଟେ ନାଟ ଗୋଟେ ଏବେ ଆୟୋଜିତ କରବାର୍ ଲାଗି ସବକର ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଛେ। ଆର୍ ଇ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ କଳାକାର ବୃନ୍ଦମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାବନା ନେଇ କରି ନୂଆ ନାଟଟେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ବୋଲିକରି ଏତ୍କି। ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଛେ ଧାମନପୁର, ବ୍ଲକ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା। ଆଉ ଆମର ଦୈତାରୀ ଭାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଯେନେ ଆମର ଫୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହେଉଛି ନାଟ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆରୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ଆମର କଳାକାର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛୁଁ। ଆରୁ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମିତ ଅଛେ ଚୂରା ପାହାଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଇ ଜାଗାନେ ଆମେ ଆଜି ନୂତନ ନାଟଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରବା ଲାଗି ଯାଉଛୁଁ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଯେ ଫୁଣ୍ଡାର ନାଟ କେନ୍ତା କରି ଆଗକେ ବଢ଼ବା, ଆଉ ସେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେନ୍ତା କରି ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁଁ ମହାଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଯେତେ ବି ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ବନ୍ଦନା ମାଝୀ ଆଉ ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି କିକିରିବେଡ଼ା, ଖଡ଼ିଆର ବ୍ଲକ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ନାଟ ଗୋଟେ ଓପନିଂ କରିବା ବୋଲି ଯେ ଦାଦାମାନେ ଡାକିଛନ୍, ତ ଆଜି ମିଟିଂ ଆସିଛୁ। ତ ଆଗ୍କେ କେନ୍ତା କର୍ମା କେନ୍ତା ନେଇ ବୋଲିକରି ତାପରେ ମିଟିଂ ହେଲେ ତାପରେ ଜଣାଯିବ।
नमस्कार मैं हूँ चंद्रिका बागटी और मुई स्नापाली नून टिंकर मोबाइल चंजी नाट लागिन मैं হচ্ছে মোর গাঁ হচ্ছে মিছাপালি মোর ব্লক হচ্ছে কুমনা জেলা নপাড়া দর্শক বন্ধু আমার আজি যেন বৈঠকটা হয়েছে আমার এই শৈবপীঠরে যেটা চূড়া পাহাড় গদলা ঝরণ কহেসন ଆଉ ସେନେ ଗୋଟେ ଆମର ଫୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଟ ପ୍ଲେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେନେ କଳାକାରମାନେ ଯେନ୍ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କିଛି ସାକ୍ଷାତ କର୍ମା ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣମା ତ ପ୍ରଥମ କରି ଆମର ଯେନ୍ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର ହେଉଛି ଜାମଝରଣ ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଧାମନପୁର ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଫୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏନେ ଯେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଯେନ୍ ବସିଥିଲା ବୈଠକଟା ଏଇ ବୈଠକରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଅଭିନୟ କରିବେ ନା ଆଗରୁ କେନ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ ଅଭିନୟ ତ ମୋର ଅନେକ ନାଟରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇନେ ଯେନ୍ ନୂଆ କରି ଯେନ୍ ବୈଠକ କରିଛନ୍ ଇ ଫୁଣ୍ଡାରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ କରି ଇନେ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଡାକିଛନ୍ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ମାନେ ମାନେ ଭିଲିଆନ୍ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜା ଅଛେ ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ ମୋତେ ରାଜା ରୁଲ୍ ଦେଲେ ବି ଇନେ କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଲ୍ ଦେଲେ ବି କରିପାରିବି ଆଉ ଅସୁର ରୁଲ୍ ଦେଲେ ବି କରିପାରିବି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେନ୍ ରୁଲ୍ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଇଚ୍ଛାରେ ବି ତ ଇନେ ଇ ଆମର ଇ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାମୁ ଚାରିଗଡ଼ରେ ଆମେ ବିଖ୍ୟାତ କରମୁ ବୋଲିକରି ଆପଣ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ଏଇ ଫୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆସିଛନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ନାମିତ ଅଛେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେ ଚୂରା ପାହାଡ଼ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଚୂରା ପାହାଡ଼ ବୋଲିକରି ଇନେ ହେଇଛେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତ୍କି କଳାକାରମାନେ ବି ଅଛୁଁ ଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଇ ଫୁଣ୍ଡା ଗାଁ ନାଟକେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଆଗକେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରମୁ ଆରୁ ନା କମେଇମୁ ଆର୍ ସେ ଗାଁ ନା ଗୁଡ଼ାମୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ ଦେବ ବାବାକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମ୍ୟାନେଜର ନାଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହେଉଛନ୍ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ହରପାଲ ଆଜ୍ଞା। ଫୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲେଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେମୁ ଆଉ ସହଯୋଗ କରମୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାରିଗଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରମୁ ବୋଲିକରି ଆଶା ରଖିଛୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯାହା ହଉ ସେଇ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ହରପାଲ ଆଜ୍ଞାକେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ କଳାର ବିକାଶ କରବି ଆଉ ମୋ ନାଁ ବି ଆଗକେ ଯିବା ବୋଲିକରି ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛନ୍ ସତ ଆଜ୍ଞା, ଚେଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। କଳା ଆଗକେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବଢ଼ତେ ଯାଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଟିକେ ବୁଝମା ଆମେ ତ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଠାରୁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ ଗାଁ ତାଙ୍କର ନାଁ କାଣା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଆଜ୍ଞା আমার মা ঠাকুরানী यूट्यूब चैनल स्वागत सबके मन नमस्कार मैं हूँ चंद्रिका बागटी और मोर गाँव हूँ स्नापाली मोर पंचायत हूँ स्नापाली डिस्ट्रिक्ट हूँ नुआपड़ा और मुई आसचे दासी रोल करवा काजे फुंडा गाँ के आसचे अगली मुई करथिली फास्ट करी करपाती करपानु दलीपड़ा दलीपड़ानु इतकी करी न इतकी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା और इटा आसचे डाकला के ना सबके मन नमस्कार ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆମର ଏନ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଅନେକ ନାଟକର କଳାକାରମାନେ ଯେନ୍ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି এই বৈঠকটা যেন বসিଥିଲା ଆପଣ ତ ସେ ବୈଠକରେ ଆସିକରି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆପଣ बेसी खुशी अच्छी जिते जल्दी इटा ओपनिंग कर देले ना और खुश लगता ଆଜ୍ଞା 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 ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବାଟରୁ ଯେନ୍ ଆସିଛନ୍ କଳା ପ୍ରତି କଳା ପ୍ରେମୀ ଆପଣ କଳା ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର नमस्कार ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆମର୍ ପାଖେ ଯେନ୍କି ଫୁଣ୍ଡା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଛନ୍ ଦେଖବାକେ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାନେ ପୌରାଣିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେନ୍ଟାକି ଅସୁର କହେସନ୍ ଅସୁର ଭଳିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ ଆଉ ରାଜା ଭଳିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଜାଣମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହଉଛେ ଜନକ ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣ ଗାଁ ହଉଛେ ବାଗବାଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜିପି ଫୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଏ ନାଟକଟା ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ କେନ୍ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ ନାଟଟା କରିବେ ଆଗରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଲା ବର୍ଷ ଏକା 4-5ଟା
ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଆଗରୁ ବାଗବାଲରେ ନା ଆଜ୍ଞା ବାଘବାହାଲି ଆଜ୍ଞା ତ ସେଟା ପୌରାଣିକ ନାଟ କି ଆଧୁନିକ ନାଟରେ ଆଧୁନିକ ନାଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ମୁଇଁ ସେନାପତି ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅସୁର ରୋଲ୍ କି କାଣା ଦେବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା 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 ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ ତ ଡାଇଲଗ୍ ପୁରାଟା ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନ ଲାଗି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ହିସାବରେ ଡାଇଲଗ୍ସ କି ଯେନ୍ଟାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ମନକେ ଛୁଇଁବା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ପଦେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣାର ଯେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଯେନ୍ଟାକି ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଥିସନ୍ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ନିକା ରାଣୀକେ ଭିଲିଆନ୍ଟା ନିକେ ଯେନ୍ ସେନାପତି ମାରିଦେସି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାରିଦେଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇସି ଆଜ୍ଞା 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 ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେସି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅକେ ସେନାପତି ନେଇକି ଧରିକିରି ରାଜା ପାଖେ ଆଣସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାକେ ଝିଅକେ ସୋପି ଦେବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେତେବେଲେ ଯାହା ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ସିନ୍ ଥିବା ନିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନେ ରାଜା ମାନେ କହିବେ ତାପରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଇଯିବେ ସାର୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ନିକା ସେନାପତି ରହିଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନର ଡାଇଲଗ୍ଟି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ନିହାତି ଓ କି ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ରାଣୀ ଆମର ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲି ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମହାରାଣୀ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଖି ମୋର ଝଲ ଝଲ ହେଇଯାଉଛି ବାସ୍ ତାପରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଛି କାରଣ ମହାରାଣୀକୁ ମୁଁ ଗଲା ଚିପି ମାରି ଦେଇଛି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ନମସ୍କାର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନମସ୍କାର। ଏଇଭଳି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଆପଣ କଳାକେ ଯେନ୍ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାରେ ଯେନ୍ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଶୁଣେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ନୂଆ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ନାଟ କିଏ ବି ଗୋଟେ କିନ୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ପେଟ ଭିତରୁ ମାର ପେଟ ଭିତରୁ ନେଇ ଶିଖିଲା ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଦେଖା ଶୁଣା ଜଣାରେ ସବୁ କଳାକେ ଶୁଣିକରି ଜାଣିକରି ଲୋକ ପ୍ରସାରିତ କରିକରି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ସେମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣମା ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟ ସେ କରିବେ ନା ଗୁରୁ ନା ମ୍ୟାନେଜର ନା ସହଯୋଗରେ ଆସିଛନ୍ ତ କି କେନ୍ ରୋଲ୍ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ହରିଶଙ୍କର ନିଆଲ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ଘର ହେଉଛି ଫୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ଥାନା ହେଉଛି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ଯେନ୍ ଫୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାର୍ ଗୋଟେ ନାଟର ବୈଠକ କରିଛନ୍ ଆମ ଯେନ୍ଟାକି ଶୈବ ପୀଠରେ ଆମର ଆମର ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବ ପୀଠରେ ସାର୍ ତ ଆପଣ ଇନେ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଅଭିନୟ ସେ କରୁଛନ୍ ସହଯୋଗ ଲାଗି କିମ୍ବା ଗୁରୁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଆସିବାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବି କଳାକାର ସାର୍ ମୋର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ମୁଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଅନ୍ୟ ନାଟମାନଙ୍କରେ ମୁଇଁ ରାଜା ଭୂମିକାରେ ରୋଲ୍ କରିଛେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭିଲିଆନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭିନୟ କରିଛି ହେଲେ ଏଠାରେ ମୁଇଁ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଆସିବା ସାର୍ ଆଉ ଏଇ ଆସିଛି ମୁଇଁ ହେଉଛେ ଗୁରୁ 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 ନାଟକ ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଟକକୁ ମୁଇଁ ଲେଖିଛେଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ନାଟ୍ୟ ଲେଖବାଟା ହେଲା ମୋର କଥା ଆଜ୍ଞା ମୋର କାମ ହେଉଛି ନାଟ ଲେଖବାଟା ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ନାଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବହୁତ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ମୋର ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ମୁଇଁ ନାଟ ଲେଖିକରି ମୁଇଁ କଳାକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବିଗତ 2002ରେ ମୁଇଁ ନାଟ କରବାରଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୋର ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ନାଟ୍ୟ କଳାଟା ବହୁତ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ ଗୁରୁ ସେ ନାଟଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରି ଆମକୁ ଦିଅ ଆମେ କଳା ପରିବେଷଣ କର୍ମୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ସେ ନାଟଟାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କଳାକାର ଜୀବନଟା ଯେତେ ହେଲେ ବି ନେଇ ମାନେ ଯେମିତିକି କଳା କରି ଆସିଛନ୍ ମାନେ କିଛି ବି ଏବର ମାନେ ରୀତିନୀତିରେ ଗୋଟେ ନାଟ
प्रति अधिक आग्रह अच्छे दर्शक मैंने देखवा लगे बहुत माने भल पाइबा दूचन तो गोटे कथा आज्ञा ई नाटक ना टिके कहन आज्ञा नाटर ना होचे सत कही हेली सात पर आ साबत माँ को कोटी जुहार कोटी जुहार एने अभिनय जेन माने करबे माने केता खंड अभिनय रखिछन एक्टर एक्टर तो एबे हिसाब कले 14टा खंड होछन 13-14 खंडे 13-14 भितरे गोटे नाटर संपूर्ण कलाकार सेठी माने ये संपूर्ण कलाकार है जीवे आज्ञा आज्ञा 13-14 रे हाँ संपूर्ण हाँ 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 है जीवे आज्ञा आ एटा आपण तो फास्ट स्टार्टिंग रे बही हमर ई अंचल ने माने जेनटा के एबर यूट्यूब माध्यम रे एबे आगे फास्ट स्टार्टिंग ना ना एटा यूट्यूब मंच को जदी जिया बेले एटा प्रथम प्रथम नै के आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा आपण पुराणिक नाट लिखिछन आज्ञा हाँ मुई पौराणिक नाट काटी कर मुई सिखोथिली सम्रासुर बध सर आउ सेटा मुई आम निकटस्थ बंधा गाँव देइथिली आज्ञा आउ से नाट बहुत बढ़िया होइतिला आउ सेटा 2002 र कथा 2002 रे सेटा देइथिली आज्ञा आज्ञा या हो आज्ञा आपण जेन ई माध्यम रे देछन जेनटा पुराणिक एबे आधुनिक ढंग रे जेन देई करी आके जेन लोकंक पाखरे पहुँचू आ प्रचार प्रसार हो बोलिक जेन आशा विश्वास रखिछन निहाती हवा केनता चारिगड़ रे हमर विख्यात हवा बोलिक जेन आपण माने सत चेष्टा रखिछन गोटे जहाँ हेले गोटे परिश्रम कर बहीटा लिखिछन आज्ञा बहुत खुशीर कथा आज्ञा तो गोटे कथा आमे कहमु आपण ई नाट के नेकरी आपण के दर्शक के पहुँचौन नाट के तो नाटटा केते मात्रा रे भल रहबा आ केन माध्यम रे नाटटा काटिछन से विषय किछि हमर दर्शक बंधु मान के किछि कहते मिलता आउटी खुशी लगता देखन तो नाटटा होचे माधुर्य अछि आ मोर आशा और विश्वास जे ई नाट जेतेबेले प्रथम उद्घाटन हैला हेबा परे नाट ए नाट्य जगत रे तार प्रचार प्रसार थरे दर्शक माने देखले समस्तंकर मन को छुईबा एटा संपूर्ण रूपे मोर विश्वास अछि आज्ञा आज्ञा माने नाट्य जगत रो अनेक नाट देखिथिले सुधा ए नाट रो जदी प्रारंभ हेबा ए नाट को जेन दर्शक भी जदी थरे देखि देबे निश्चित रूपे ए नाट को लाइक करबे आ ए नाट रो प्रचार प्रसार बहुत आगे जीवा आज्ञा 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 बोली मोर आशा अछि बहुत धन्यवाद आज्ञा जा हो आपण अनेक नाट माने नाट जगत रे जदी देखि करी आपण गोटे ई नाट के नुआ ढंग रे आपण सजे कर जेन आपण माने विगत किछि नेलबे 20 वर्ष तले गोटे छाड़ी कर आ गोटे नूतन भाव रे एबे जेन लेखा लुखी करिछन आ दर्शक के पहुंचाबी सामना के बोलुछन आ आपनकर परिचय भी ता सत फुंडा गाँव परिचय भी हवा कलाकार रो परिचय भी हवा आज्ञा तो बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला आपण सहित जेन मिसी करी आपण गुरु ही पासे जेन आपण किछि हमर मतामत देला हमर माँ ठाकुरानी यूट्यूब चैनल रे आपण को अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा आपनकर कलाटा ए चारिगड़ रे विख्यात हो बोली मोर आशा और विश्वास अछि नमस्कार आपण मंच को डाकी थिबार अशेष अशेष धन्यवाद आपन को प्रदान करूछि मो तरफ रो नमस्कार तो दर्शक बंधु आ जड़े आमर जेन फुंडागा नाटक रे अभिनय करबे से आज्ञा ठार तांकर परिचय टी जानमा आ से आज्ञाटा वर्तमान केन अभिनय करबे हम से विषय किसी जानमा तो नमस्कार आज्ञा आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपन को परिचय टी दन आज्ञा मोर ना धनंजय बाग एवं मोर गाँ फरंग ब्लॉक ग्लोमुंडा जिला कलाहांडी ओडिशा आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद आज आमर जेन बैठक हिचे ए फुंडागा नाट्य अनुष्ठान रे तो से नाटक रे आपण केन अभिनय करवा लगी आपण मनोनीत करिछन आया ई नाटक रे मते हीरो भूमिका लगी मके मनोनीत बछाई छे आया तो आपण ई नाटटा फास्ट पहला रु करबे ना आके केन गाँ रे नाटटा करथिली आया मोर गाँ पाखे जेन मोर गदला झरण बोली अच्छे तो सेन मुई हीरो रोल करी एटा मोर सेकंड नाट हवा हवा आया आज्ञा आज्ञा सेकंड नाट रे अभिनय करबे आया तो केते खुशी लागुছে हमर जेन समस्त अनेक नाटक रो कलाकार मन अछन आउ एने जेन बैठक बसिथिले आपण तो केते खुशी लागुছে आया बहुत खुशी बेले कारणटा हो आया मुई गोटे छोट कलाकार जेंदा कि मोर कला जगत रे जोड़े मुई प्रथम श्रेणी रो जोड़े छात्र बोले कोनोसी भूल नहीं हुए तो आज आया देखली अनेक गुड़िए जन मोर वयोज्येष्ठ कलाकार अछन अनेक गुड़िए अनुभूति संपन्न कलाकार मन के आया मन के भेटी करे बहुत खुशी आया एती खुशी लागुছে जे बेसर शब्द रे सेटा कोई नहीं हबार आया आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा जा हो कलाकार माने कला प्रेमी कलाकार के देखले बहुत खुशी लागसी आनंद लागसी उत्साहित लागसी किंतु हमर दर्शक बंधु मन लागि टिके आपण तो नाट करिछन पहला जे हेली भी तो सेनर गीत पदे हमर दर्शक बंधु सुने देल ठीक खुशी लगता
ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯେନ୍ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା ଆମର ଗଦଲାଛର ନାଟକରେ ମୋର ସୁମନ୍ତ ହିରୋ କରୁଥିଲି ତ ସେରୁ ପଦେ କହୁଥିଲି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁମନ୍ତ ମୋହିତଙ୍କ ସୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ କରନ୍ତି ଆଗତ ହୋ ଚଲନ୍ତି ଦୁଇ ମନ ଏକ ହିତ ରାଜବଂଶରେ ଉଦିତ କୁଲରେ କୁଲ ଦୀପ ବାକ୍ୟ ଶୁଭେ ସୁଲଲିତ ହୋ ଚଲନ୍ତି ଦୁଇ ମନ ଏକ ହିତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ପଦ ଯେନ୍ ଗୀତ ଶୁଣାଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଆମର ଫୁଣ୍ଡା ଗାଁ ନାଟକକେ ବହୁତ କରି ଯେନ୍ଟାକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅନେକ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ନା ଅର୍ଜନ କରନ୍, ଅନେକ ଗାଁରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଣ୍ଡା ଗାଁ ନାଟକଟା ବୋଲି ମୋର ଏତିକି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା। ତ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନାଟକର ସହଯୋଗୀ ନା ଅଭିନୟ ନା ଆଉ କେନ୍ ବିଷୟରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ହେବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା। मोर परिचय होचे मोर गाँव होचे फुंडा, ଆଜ୍ଞା मोर ब्लॉक होचे गुलामुंडा ଆଜ୍ଞା और मोर नाम होचे गजेंद्र हरपाल ଆଜ୍ଞା और मुई इनो मैनेजर ने अच्छे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आज्ञा। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଇ ନାଟଟାକେ ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରିବେ। आज्ञा ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେନ୍ତା ଏତେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇକରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍, ଆପଣ ଆଗେ କେନ୍ ନାଟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ନାଟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ନା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତି? आज्ञा मोर कला प्रति बेले कीर्तन भी नाचिछे, आज्ञा। खोल भी बजेछे, नाट भी करछे, हीरो रोल भी करछे, हीरो रोल भी करिछे, बैंड पार्टी ने सिंगर भी ହେଇଛେ, ଆଜ୍ଞା ढोल भी बजेछे। ଆଜ୍ଞା ई कला संस्कृति ने आज्ञा मोर बहुत खुशी ସାର୍ ସେଥି ଲାଗି एका मोर कला के बे अति प्रिय ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। आज्ञा ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣ ଆଜି ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରବା ଲାଗି ଫୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍। आज्ञा आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍, ଅଭିନୟର ଗୀତ ପଦେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣାଇଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ। आज्ञा। सुरेंद्र राजनंदन नाम मोहर तोफान सुरेंद्र राजनंदन नाम मोहर तोफान बुली आसे बन भ्रमण हस्ते धनु कांधे तृण बुली आसे बन भ्रमण हस्ते धनु कांधे तृण प्रमीला माता जाहार सुरेंद्र पिता पियर प्रमीला माता जाहार सुरेंद्र पियर मोहर अबुली आसे बन भ्रमण हस्ते धनु कांधे तृण। बहुत सुंदर आज्ञा, बहुत धन्यवाद। तो आमर जेन एने किन किन अंचल कलाकार मान के निकरी अपन नाटटा आरंभ करबी बोली करी आशा विश्वास अच्छे से विषय किछि आज्ञा इनो अछन आमपाणी कोकसेरा रो गुटे दादा अछन आज्ञा तापर हमर एटे टिटलागढ़ कोटामांझी रोड भी हमर नानी मने आइसन आज्ञा आरो इयाड के जूनागढ़ जूनागढ़ एंता बाइल छोड़ा आज्ञा ऑल माने ऑल चारिगढ़ रो आज्ञा चार दिगरो लोग के मुई धरी करी ई कामटा करूछे। आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा। तो जा हो एमती आपनकर कला प्रति आग्रह थो इच्छा थो आउ ई कला के जेन संगठन करिछन आउ नाटटा के मुई आरंभ करबी आउ आमर चारिगढ़ अनेक जगह कोण अनुकोण रे आपण आमर नाटटा माने प्रचार प्रसार करबी बोली के जेन भाबुछन सेदिले आपनको अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा। ई परी आपनकर आगे बढ़ी कर चालू छन आज्ञा। आज्ञा नमस्कार नमस्कार। तो दर्शक बंधु आउ जड़े आम जेनटा कि आप देखिपार्छन आम आज्ञा कलाकार आज्ञा जड़े अच्छन तो से आज्ञाटा केन भूमिकार अभिनय करबे आपन तांके जानिछन आमर चैनल रे भी तांकर एपिसोड माध्यम रे भी जानिछन तो से आज्ञाटा वर्तमान नायिका भूमिकार अभिनय करसन तो तथापि इने देखमा रानी रोल रे अभिनय करबे ना नायिका रे ना सखी भूमिकार अभिनय करबे तो तांकर परिचय टे जानमा। नमस्कार आज्ञा। समस्त प्रथम मोर नमस्कार। आज्ञा मोर ना होचे बंदना माझी, मोर गाँ होचे किकरीबेड़ा, मोर ब्लॉक होचे खड़ियाल, मोर जिला होचे नपड़ा।
बहुत धन्यवाद बहुत खुशी लागला आज्ञा तो आपण ए आमर फुंडा गाँ नाटक अनुष्ठान आइछन आज बैठक रे तो केते खुशी लाଗୁଛି आज तो नुआ नाट गोटे कर्मा बोली इटा मीटिंग गोटे चर्चा चलीचे तो मते इनो के आसी करी बेसी खुश लागुचे आज्ञा आज्ञा तो इने केन अभिनय करबे आपण इनो मुई नायिका अभिनय करमी आगु तो आपण तो करी एछन आपण केन केन जगह रे थिले से विषय टिके दीपद हमर दर्शक बंधु टिके सुने दी मुई तो गला प्राय बेसी नाट के जे कही भी नहीं पारे आज्ञा फिर भी हंता दली पड़ा पंजिया और कुसुम खुटी जितरी ढोड़ा बुड़गिल टपा कहले केते नाट रे जे कही नहीं पारे हंता आज्ञा आज्ञा तो जा हो आज्ञा आपण तो गोटे अनेक जगह रे भी नाट करिछन तो हमर दर्शक बंधु माने गीत टिके पूरा गोटे जिते बेले मुई सेकेंड थर एंट्री करसी आ फुलबन के देखी कर सहचरी मान के जेन उद्यान विषय रे कहसी से नाट टिके कही देमी आज्ञा मलय बहु अच्छी कोइली गाऊ अच्छी मलय बहु अच्छी कोइली गाऊ अच्छी गाउची मधुर संगीत देखल सखी संगात बौल मकर देखल सखी संगात मुझला जकली फूला फुटी मह की कहर महा महा सखी सती बासना तर आसिनी बोली भ्रमर मन म अस्थिर कुह सखी केबे म आसीबे बर मिसी गाई प्रेम संगीत सुनलो सखी संगात बौल मकर सुनलो सखी संगात बहुत सुंदर लगे बहुत धन्यवाद जा हो आपण एते बाटरू आसी करी आज बैठक रे आपण कलार जिन आपण कर आग्रह इच्छा अच्छे बोल एते बाटरू आसी करी आपण आज हमर कलाहांडी अंचल रे नाट करबा लगे आग्रह निचन इच्छा निचन तो बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा जेहेतु आमर चैनल रे भी आपण के अनेक थर देखि पारिछन आमर दर्शक बंधु माने आपण भी अनेक थर आमर दर्शक बंधु मान लगे किसी एपिसोड भी दीचन आ किसी ब्लॉगिंग माध्यम रे भी कहचन आज्ञा तो आपन को अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा एंती नाट कलाटा आपनकर सब बेले जेंता कि जीवंत थाउ बोली मोर आशा और विश्वास आज्ञा नमस्कार आज्ञा दर्शक बंधु देखन आमर फुंडागा नाटक रे आज्ञा के तो जानि सारिचन आज्ञा जने संकीर्तन रो भी बाहक आउ नाटक रो भी जने नाल बादक आउ से आज्ञा के अनेक आमर चैनल माध्यम रे भी जानि पारिचन आ अनेक दर्शक बंधु मान भी जानि पारिचन तो तांकर ठार दीपद परिचय टिके जानमा आउ से आज्ञाटा माने केते जोश रे आसीचन आज फुंडागा नाटक के माने नाल बादक बजावा उपरे से विषय दीपद चर्चा करमा नमस्कार आज्ञा आज्ञा नमस्कार आपन को परिचय टिके दिदन आमर दर्शक बंधु मान जानि थिले भी दर्शक बंधु मान के नुआ वर्षर अभिनंदन शुभकामना आरु मोर ना होचे गुरु श्री नारायण छत्रिया मोर गाँ होचे जुनाड़ पाखर बक्सी तुलसीपाली ब्लॉक जुनागढ़ आउ आज्ञा काଣା कहूचन जे से हिसाब रे आज्ञा भी खुश अचन मुई भी खुश अचे आउ ए जगह रे उपस्थित हिचु जिनटा कि चूरा पहाड़ बोलसन प्रसिद्ध जगह जिन जगह की से जगह रे आसी कर भी आज बहुत वर्ष पर मुई भी आसली जगह के और मते भी बहुत भल लगला आज्ञा भी संगे भेट पड़नु आज्ञा संगे बहुत खुशी लगला आज्ञा संगे आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी आपन को भी नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा आज्ञा आज्ञा तो केनता पहर केनता चली छे आपन को आउ प्रहर भी वर्षर लगी प्रोग्राम माने आज्ञा बहुत गुड़ा प्रोग्राम माने आछे बलांगीर साइड रू प्रोग्राम माने आछे मुई तो भाभी नहीं पारबार जे नाट आड़े से टाइम दे पारबी कि सियाड़े प्रहरी लगी टाइम देवी बोली करी देखमा जिन टाइम रे जनता हेबा कथा से टाइम रे सेंता कर्मा आउ ए वर्ष रे जेन फुंडा नाटक रे हमर फुंडा गाँ नाटक अनुष्ठान रे तो काम करबे नाल बादक हां ए वर्ष लगी एटा मुई फुंडा गाँ रे एटा नाल बादक हिसाब रे काम करबी बोली कर आछे आज्ञा आरु समस्तंकर हमर से पेड़ बजाउ थिले जिन के भाई ना आज्ञा आज्ञा से माने हमर हिंगली बेरे रे से भाई यार मुई काम करथिनु आज्ञा नाट रे आज्ञा से नाट रे बे वर्तमान छाड़ी दिछु से नाट के आ सेरो छाड़ला परे से भाई जोगाजोग कले नहीं दादा आर आम गाँ रे गोटे नाट कर्म बोली कर मनस्थिर कहचन आरु आपण माने टिके आमके साहाय्य कले आमे भी से नाट के बने पारमु आर आके दर्शक मन के देखाइमु बोली कर नुआ नाट गोटे से भाई जोगाजोग करी करी एंती कथाबार्ता होते होते से जिनिसटा चलते आज वर्तमान यहाँ जगार उपस्थित कर समस्ते मन
ଏଇଟା ନେଇଛୁ ସ୍ଥିର ନେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କିବୋର୍ଡ଼ ମାଷ୍ଟର ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ନା କି ନୂଆ କିବୋର୍ଡ଼ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ତ ସେଟା ଦୁର୍ବଳ ଭାଇ ବୈଗର କହୁଛନ୍ ସେ କିବୋର୍ଡ଼ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାଇ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଥର କାମ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବି ଆଜ୍ଞା। ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା- ଜାଗାରେ ତ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ବହୁତ staff ଲୋକ ଆମକେ ଜାଣିଛନ୍ ଚିହ୍ନିଛନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ କାମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ କିବୋର୍ଡ଼ ବାଲା ବି ଯେତେ ପ୍ୟାଡ୍ ବାଲା ବି ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବାଲା ବି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ କି ଆର ଆମକୁ ଅଚିହ୍ନା ଅଛି ହଁ, ତାକେ ଚିହ୍ନା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲ ଡାକେ ସେଟା ବି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ହଁ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ନାଟରେ ବଜାସନ୍ ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ କରି ଦେଖବାକେ ଗଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ନାଟରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମିଲ୍ସି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଲ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଖାନା ତ ସାଧା ନା ଆଜ୍ଞା ଖାନା ସାଧା ମିଲ୍ସି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମିଲ୍ସି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ମିଲ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଭାବ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମିଲ୍ସି ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାକେ ହେତିର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ି ନେଇ ସେ ଜିନିଷକେ ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ମହାମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗୋଟେ ମହାମନ୍ତ୍ର ତାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ପାୱାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି କଲିଯୁଗର ଲାଗି ଲୋକ ନେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କରିତେ ରାଇଟ୍ 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 ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ଭଗବାନ ନାମ ଆପଣର ହିସାବରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା 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 ନା ଟିକେ କହିଦିଅନ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଜାଣ ମୋର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ହେଉଛି ବକ୍ସି ତୁଳସୀପାଲି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବାଳିକା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ এটা ହେବା ନା 3-4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦଲ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଏବେ ଆଗକେ ବଢ଼ିତେ ଚାଲିଛେ କେତେ ଦୂର ଯିବାର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣକେ ଯାହା ହଉ 2025 ଗଲା ଆଜ୍ଞା 2026ର ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ଟାକି 6 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 6 ତାରିଖରେ ଆଜ୍ଞା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ବି ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଭାବ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଗୋଟେ ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଏଇ ତ ଥିଲା ଆମର ଯେନ୍ଟାକି କଳାକାରମାନଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ତ ଆମର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବେ ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲকে ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ